성탄이라는 단어는 여러분이 뭐 다 알고 계시죠? Такое слово, как Рождество, вы все знаете. 예, 거룩한 탄생이란 뜻입니다. А что это означает? Святое Рождество. 왜 우리에게 거룩한 탄생일까 하는 겁니다. А как вы думаете, почему для нас это святое Рождество, святое рождение? 인간이 절대로 해결할 수 없는 인생 문제를 해결하러 오신 그 날이기 때문에 성탄이다 이렇게 얘기하는 거죠. Мы говорим, что это святое Рождество, потому что это тот день, когда пришел тот, который решил коренную проблему человека, которую человек сам не может решить. 본래 인간은 세 가지 문제를 갖게 됐습니다. Изначально у человека было 3 проблемы. 그것이 창세기 3장 사건이죠. Это событие Бытие, 3 глава. 그래서 이 문제 때문에 인간은 누구도 행복할 수 없는 상태가 됐다는 것이 성경의 기록이고 우리의 삶이 이거를 증거하고 있습니다. Библия нам говорит о том, что именно из-за этой проблемы в жизни человека появились все проблемы, и сама наша жизнь свидетельствует нам это. 그리고 이 문제는 우리가 해결할 수 있는 문제가 아닌 거죠. Это такая проблема, которую мы своей человеческой силой не в силах решить. 이 문제는 오직 하나님만 해결할 수 있는 문제입니다. Это проблема, которую только Бог может решить. 그 하나님의 해결 방법이 그리스도입니다. А Божье решение этой проблемы – это Христос. 바로 그 그리스도가 오신 날이기 때문에 성탄을 우리는 거룩한 성탄 이렇게 말하는 거죠. Рождество – это день пришествия, поэтому мы называем Рождество Святым Рождеством. 자, 그러면 우리는 이제 그리스도가 오셔서 하신 일을 우리가 알 필요가 있겠죠. И, естественно, мы должны знать, какие дела совершил Христос, придя на эту землю. 자, 예수님이 이제 그리스도로 이 땅에 오신 겁니다. Иисус пришел на эту землю Христом. 예수님이 그리스도로 오셔서 하신 일이 세 가지예요. И выполнил 3 дела. 첫 번째가 참 제사장으로 오신 겁니다. Первое, Христос пришел как истинный первосвященник. 성경에는 제사장이 많이 있어요. Здесь говорится о священниках. 제사장이 많이 있거든요. 엘리 제사장도 우리가 제사장이라 하잖아요. 근데 이 제사장들은 원죄를 해결할 능력이 없는 제사장들입니다. Очень много вещей. Илью мы тоже называем священником, но все эти священники не всех первородный 오직 грех. 예수님만 이 원죄의 문제를 해결하러 오셨다 해서 참 제사장이다 이렇게 말하는 겁니다. А только Иисус пришел для того, чтобы решить первород, поэтому мы называем его истинным первосвященником. 어떻게 이 원죄를 해결했느냐? 대속 제물로 죽으심으로 해결했다라는 겁니다. Каким же образом он решил проблему первородного греха? Он принес себя в жертву искупления. 대속 제물이라는 그 의미를 설명한 것이 마가복음 10장 45절이에요. Марка 10:45 говорит нам о том, что такое искупительная жертва. 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려고 왔다 이렇게 말했거든요. Говорится, что он пришел, чтобы жить и отдать душу свою для искупления многих. 이 대속물은 원죄에 대한 대속물입니다.
Почему он сделал себя жертвой искупления? Ну, чтобы решить проблему первородного греха. 그 대속물에 대한 사건들, 그 비유가 성경에 많이 나와요. И о событии, когда Господь принес себя в жертву искупления, в Библии очень много говорится. 이 대속은 원죄를 해결하기 위한 대속인데 이것이 성경의 곳곳에 기록되어 있어요. Господь принес себя в жертву искупления, чтобы решить проблему первородного греха. Во всей Библии вы можете увидеть об этом. 창세기 22장 13절에 보면 모리아 산에서 이삭을 대신해서 죽었던 그 순양의 이야기가 바로 이 원죄의 대속 제물을 설명하는 겁니다. Бытие 22:13 говорится о событии, когда Авраам принести своего сына в жертву на горе Мория, и там был овен. Вот этот овен объясняет искупительную жертву Господа. 출애굽기 3장 18절에 나오는 희생 제사의 그 대속 제물도 400년의 그 문제를 해결하는 그 사건으로 설명되고 있잖아요. Исход 3:18 также говорится, что когда была принесена искупительная жертва, тогда освободились от бедствия 400-летнего рабства в Египте. 이 400년의 노예도 원죄를 상징하고 있는 겁니다. 400 лет – это символ первородного греха. 이스라엘 백성들의 어떤 개인적인 실수나 잘못 때문에 된 게 아니라 그냥 운명적으로 주어진 저주거든요. 이거를 해결하는 방법은 희생제사라는 대속제물이다 이거죠. Израильский народ оказался в этой ситуации не потому, что совершил какие-то личные грехи, но это то, что было в их судьбе. И поэтому здесь говорится о искупительной жертве, благодаря которой они получили освобождение из 400-летнего рабства. 그래서 원죄를 이해를 잘해야 돼요. Поэтому нам нужно правильно понимать, что такое первородный грех. 원죄라고 하는 것은 운명적으로 오는 저주를 말하는 겁니다. Первородный грех – это проклятие, которое приходит в судьбе человека. 그러니까 우리의 뭐 실수, 잘못, 허물 이거하고는 상관없이 그냥 오는 저주예요. Такое проклятие, которое приходит к нам вне зависимости от наших каких-то личных проблем или ошибок. 그것을 해결하는 방법이 그래서 우리에게는 없는 겁니다. 대속 제물이에요. Мы сами не можем решить эту проблему, поэтому нужна искупительная жертва. 이사야 53장 6절에서는 이렇게 이사야의 입을 통해서 설명하고 있어요. Исайя 53:6 это через Исаию Бог объясняет, что такое искупительная жертва. 우리의 모든 죄악을 그에게 담당시키셨다 이렇게 나와요. Господь возложил на него грехи всех нас. 그러니까 우리가 받아야 할 죄악을 대신 가져간 분이 필요하다는 거예요. То есть что это означает? Что грехи, которые мы должны на себе были понести, взял на себя вместо нас Господь. 그 일을 하러 그리스도가 이 땅에 오신 겁니다. Именно по этой причине Он пришел на эту землю. 그래서 로마서 3장 24절은 이렇게 설명하고 있어요. К Римлянам 3:24 говорится: 그리스도 예수 안에 있는 속량으로, 이 속량이라는 것은 대속 제물이거든요. 이 속량으로 말미암아 우리는 값없이, 우리가 지불한 게 없는 거죠. 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었다. 이렇게 얘기합니다. получая оправдание даром, то есть бесплатно, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. 이것은 사실 그냥 믿으면 되는 겁니다. Нам достаточно просто верить в это. 그래서 어려운 거기도 해요. Поэтому мы испытываем такие трудности. 사람들은 대속 제물이라는 거에 대한 개념이 사실은 없어요.
На самом деле такого понятия, как искупительная жертва, вообще нет. 사람들은 자기의 잘못을 자기가 해결한다는 개념이지 이게 대속제물이다라는 개념이 없습니다, 사실은. Потому что люди думают, что каждый должен заплатить за свои ошибки, и поэтому они вообще не знают такое понятие, как искупительная жертва. 이건 성경에만 기록된 아주 신비한 방법이에요. Но об этом говорит нам только Библия, и это есть такой мистический метод. 이것을 믿는 것 자체가 사실 은혜입니다. И вера в это есть благодать. 이게 똑똑하고 성실하고 의지가 강한 사람일수록 안 믿어지는 겁니다. Чем человек умнее, чем он искреннее, чем у него сильнее воля, ему очень сложно поверить в это. 그래서 그리스도가 필요하다고 느껴진다는 것 자체가 상당히 이게 신비한 일이에요. И потому что мы с вами чувствуем необходимость Христа, это уже мистическая тайна. 그 참 제사장 되시는 그 그리스도가 예수의 이름으로 이 땅에 오신 날이 성탄절이라는 거죠. А Рождество – это день, когда Иисус Христос пришел как истинный первосвященник. 그러니까 대속제물이 이해 안 된 사람은 끊임없이 자기의 노력을 하게 될 것입니다. А человек, который не понимает, что такое искупительная жертва, он бесконечно прилагает свои усилия. 그래서 대속제물이 이해 안 된 사람에게 특징이 종교적이에요. Особенность тех людей, которые не понимают искупительную жертву, они живут религиозным образом жизни. 그러니까 다른 사람의 허물을 놓고 지적하는 사람들도 사실은 이 대속제물이 이해가 안 된 겁니다. Также люди, которые не видят своих ошибок, а только осуждают других людей, это люди, которые не знают, что такое искупительная жертва. 그러니까 살인자라도 그가 의롭게 되는 것은 그의 노력이 아니에요. 대속의 은혜지. Также, когда убийца оправдывается, он оправдывается не благодаря своей силе, но благодаря только искупительной жертве. 그러니까 이 대속제물이 이해되어야 사람에 대해서 그 은혜 속에 있는 사람들을 귀하게 보게 되고요. 아, 이게 하나님의 그러니까 십자가의 그 보혈이 지불된 사람이거든요. 그래서 사람이 상당히 소중하게 보이게 되는 겁니다. А только тогда, когда понимаешь, что такое искупительная жертва, тогда сам получаешь благодать, и тогда понимаешь, что этот человек куплен кровью Господа Иисуса Христа, и поэтому ты начинаешь ценить этого человека. 그러니까 신앙생활을 오래 했는데도 사람을 막 함부로 대하고 사람을 우습게 보고 있죠. 이건 대속의 은혜라는 것을 전혀 이해가 안 된 사람이에요. Есть люди, которые долгое время ведут жизнь веры, но смотрят свысока на других людей, которые совершают какие-то ошибки. Это значит, что эти люди вообще не имеют никакого отношения к 그건 искупительной 다른 말로 жертве. 말하면 주님의 십자가의 죽음을 모욕하는 겁니다. Это означает, что они богохульствуют Христа. 그렇죠. 주님이 그 고통을 당해서 죽으셔서 인류의 모든 죄를 해결한 건데 그 십자가를 완전히 무시해 버리는 거예요. 그 죽으나 마나 네가 죽었든 뭐든 뭔 상관 있어. 나는 저 사람 정죄할 거야. 난 저 사람 막 비난할 거야. 이렇게 되는 거거든요. 그 십자가를 완전히 무시해 버리는 거예요. 대속의 은혜가 이해 안 되면 큰일 나는 겁니다. Господь на кресте взял на себя все наши грехи и решил их. Но есть люди, которые пренебрегают этим. Они думают так, ну, ты сам взял на себя эти грехи, сам умер, сам там что-то делаешь, это твои проблемы. Это значит, что такие люди полностью пренебрегают благодатью креста. 그러니까 예수 그리스도를 나의 구원자로 믿고 대속의 은혜를 믿는 사람은 그리스도의 십자가의 가치가 그 사람에게 있는 거예요. А человек, который действительно получил спасение, который знает, что такое искупительная жертва, понимает ценность креста. 그래서 예수님이 그러잖아요. 내가 생명을 바쳐 구원한 자라 이런 말을 하는 거예요.
Поэтому Иисус сказал, что я пришел, чтобы дать вам жизнь, чтобы дать вам спасение. 그러니까 자기를 또 구원받았는데 자기를 막 비하하고 자기를 막 하찮게 여기고 이것도 대속의 은혜가 전혀 이해 안 된 사람이에요. А есть люди, которые, несмотря на то, что получили спасение, пренебрегают крестом. Это значит, что эти люди вообще не знают, что такое искупительная жертва. 왜 자살을 우리가 저 사람 자살했다 그러면 구원받기 힘들겠다 하는 이유는 자살이라는 행위 때문에 문제가 아닙니다. 자기의 구속의 은혜, 그 구속의 은혜를 완전 무시했기 때문에 그렇게 설명을 해버리는 거죠, 우리가. А есть люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, и мы думаем, что ну, ему было, наверное, тяжело, поэтому он так закончил свою жизнь самоубийством. На самом деле самоубийство – это всего лишь действие. Это означает, что этот человек не понял благодать креста, и поэтому закончил жизнь самоубийством. 그러니까 이 대속의 은혜가 이해되면요, 자기 자신이 굉장히 존귀한 자로 믿어지는 겁니다. А человек, который понимает ценность креста, на котором была принесена искупительная жертва, тогда он начинает ценить себя. 그러니까 예수님이 그리스도가 생명을 바쳐서, 그러니까 주님의 생명과 나의 죄를 바꾼 거거든요. 그러니까 주님의 생명이 내 안에 온 겁니다. 나의 죄는 가져간 거고. 그러니까 내가 존귀한 자인 거예요. Иисус за наши грехи отдал свою жизнь. Это означает, что вместо грехов, которые мы должны были получить, в нас есть жизнь Иисуса. И поэтому мы можем ценить свою жизнь. 그래서 여러분 옆에 있는 성도님들한테 이런 얘기하세요. 당신은 존귀한 자입니다. Поэтому скажите друг другу, ты драгоценный человек. 또 얘기하세요. 나도 존귀한 자입니다. И также сами себе скажи, я драгоценный человек. 이게 대속의 은혜예요. 이 대속의 Это 은혜의 есть благодать искупительной жертвы. 이게 대속의 은혜의 개념을 우리는 깊이 있게 이해를 잘 안 하고 그냥 신앙생활 하는 경우가 많습니다. Бывают моменты, когда мы глубоко не задумываемся о искупительной жертве, о этой благодати. 두 번째는 참 왕으로 오셨다라는 거예요. Второе, он пришел как истинный царь. 세상에는 왕이 많아요. В мире было очень много царей. 어마어마한 왕들도 있었죠. 뭐 징기스칸 같은 사람도 있었고 알렉산더 같은 사람도 있었죠. 엄청난 권력을 갖춘 왕들이 있었습니다. Были очень выдающиеся цари, такие как Чингисхан или Александр Македонский. 근데 그 어떤 왕도 사단을 이기지는 못했어요. Но ни один из этих царей не смог победить сатану. 그러니까 이 어떤 왕들도요, 사단을 못 이기기 때문에 결국은 그 왕의 말로는 대부분이 비참했어요. И можно сказать, что все эти цари именно из-за сатаны закончили свою жизнь печально. 지구상의 왕 중에 가장 허무맹랑한 생각을 했던 왕이 하나 있는데 그게 진시황이에요. Есть один, которого больше всего жалко на этом свете. 그 진시황은 영원히 한번 살아보려고 해봤던 거예요. 왜냐? 사단을 난 이길 수 있을 것 같다. 그래가지고 사단을 이겨보려고 했던 사람이 내가 볼 땐 진시황이에요. Это царь, он жил такой печальной жизнью, потому что он всегда пытался победить сатану. 근데 진시황의 말로가 얼마나 비참했는지 아시죠? 그는 가마 타고 가다가 가마 안에서 죽었어요. 근데 주변 사람 И потом, значит, этот царь, он куда-то ехал и там вообще умер. 근데 주변 사람들에게 자기한테 다가오는 거를 두려워했기 때문에 아무도 못 오게 했어요. 내가 사인을 주기 전에는 나한테 접근하지 말라. 그런데 가만에서 여행 중에 죽었는데 사인을 안 줬어요. 죽었으니까. 그래서 죽은 시체를 계속
이게 사람들이 메고 가는 거예요. 왜? 사인이 안 на와. 문을 열어달라는 그런 비참한 일이 있었어요. Этот царь, в общем, он его боялся, и он сказал, чтобы к нему вообще не приходили, только после его подписи на указах, чтобы что-то делали. И даже когда вот он умер, все люди, получается, ничего не мог делать, потому что он не сделал никакой подписи, и поэтому они просто носли с собой тело. 그래서 그 중국의 그 역사를 보면 그 나오잖아요. 이 가마꾼들이 냄새가 나니까 도대체 할 수가 없는 거예요. 그래서 그 가마 옆에다가 생선을 주렁주렁 달고 그 냄새를 이 생선 냄새로 숨기기 위해서 그리고 갔다라는 기록이 있잖아요. Это какой-то китайский царь, и даже до сих пор про него говорят, что вот именно из-за этого царя, потому что носили его с собой везде, поэтому в Китае вот такой запах был. 오직 예수 그리스도만 사단을 이기는 참 왕으로 오신 겁니다. Иисус Христос является истинным царем, который пришел и победил сатану. 왜 그러면 이 사단과의 싸움, 사단을 이기는 왕이 왜 필요할까요? Как вы думаете, почему нужен царь, который должен вести борьбу с сатаной? 에베소서 2장 2절에 보면요. 공중권세 잡은 자가 세상을 장악하고 있다라는 게 문제예요. К Ефесянам 2:2 говорится, что князь, господствующий в воздухе, сейчас пытается завладеть всем миром. В этом проблема заключается. 근데 더 심각한 거는 요한복음 8장 44절의 설명이에요. Но более серьезная проблема 8:44. 이 사단 때문에 인간은 끝나지 않는 욕심, 그 욕망에 사로잡혀 산다는 거예요. И из-за сатаны человек живет схвачен своими амбициями. 그리고 진리를 알지 못하고 거짓을 진리인 것처럼 착각하고 살아간다는 거예요. 이게 문제인 거예요. Кроме того, человек не знает, в чем заключается истина. 사단의 대표적인 속임수가 창세기 3장, 6장, 11장입니다. 사실은. 그래서 이것을 해결하는 방법은 그리스도밖에 없다라는 거예요. 요한일서 3장 8절에 이런 말씀이 있습니다. 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라. 그래서 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라고 말씀하고 있어요. 그래서 오직 참왕으로 오신 예수님만이 사단의 권세를 깨트릴 수가 있는 것입니다. 이 마귀의 일을 멸하러 오신 그 참 왕 되시는 예수님이 온 날이 바로 성탄절이라는 거거든요. 그래서 우리가 이 참 왕 되시는 그리스도가 이해가 안 되면 어떻게 되느냐? 세상 사는 것이 늘 두려운 거예요. 이런 게 다 무서운 거예요. 세상 사는 게 전부 다 힘든 거예요. 그리고 자신도 모르게 뭐가 참 진리인지 모르고 살아가게 되는 겁니다. 이게 문제인 거예요. 자, Люди живут в страхе, и проблема в том, что люди даже не знают, что является истиной. В этом заключается проблема. 세 번째는 참 선지자로 오셨다라는 겁니다. 성경에는 선지자가 많아요. 그러나 어떤 선지자도 지옥의 심판을 피할 수 있는 길을 알려줄 수 있는 선지자는 없다. 이게 특징입니다. 선지자의 역할은 길을 안내하는 거거든요. 근데 어떤 길이냐? В мире много пророков,
사람들은 길을 알려준다라는 것은 대부분이 어떻게 하면 평안할까, 행복할까, 어떻게 하면 축복된 삶을 살까, 이 길을 안내해 준다고 생각하거든요. 그러나 지옥으로 가야 할 길을 천국으로 안내하는 선지자는 지구상에 없었어요. 딱 한 분, 그리스도만, 예수님만 인간이 지옥으로 가야 할 길을, 천국으로 가는 길을 알려주셨다라는 겁니다. 그래서 요한복음 14장 6절에서는 이렇게 얘기하는 거예요. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 아버지께 올 자가 없느니라. 예수님만 참된 길, 천국으로 가는 길을 알려주신다라는 겁니다. 그래서 우리가 이 길을 알지 못하게 되면 어떻게 되느냐? 결국은 어떻게 사는 것이 참된 삶인지 이걸 모르고 방황하게 되는 거예요. 이게 가장 큰 문제입니다. 하나님을 떠난 인간은 누구든지 사실은요, 지옥이 예비되어 있습니다. 이 같은 지옥의 심판을 인간은 스스로 피할 힘이 없다라는 거예요. 이걸 어떻게 피하겠습니까? 많은 사람들이 이런 생각을 해요. 천국은 누가 가고 지옥은 누가 갈까? 이 말을 할 때 이제 기준을 이렇게 생각하거든요. 죄가 좀 부족한 게, 죄가 많지 않으면, 죄가 없는 자는 없거든요, 지구상에. 죄가 하나도 없는 사람이 있습니까? 없잖아요. 모든 사람은 크든 작든 허물이 다 있어요. 그래서 지옥은 누가 가냐? 죄가 많은 사람이 가는 게 아닙니다. 우리는 오해하는 게 뭐냐면, 살인한 자니까 큰 문제를 일으켰으니까 사람 지옥 갈 것이다. 그리고 나는 살인을 안 했으니까, 나는 이런 큰 죄를 안 졌으니까 나는 천국 가겠지? 그건 내 생각이지요. 천국과 지옥의 기준은요, 죄가 많든 적든입니다. 죄가 있는 자는 지옥 갑니다. 그렇죠? 천국은요, 죄가 없는 사람이 가야 돼요. 죄가 있으면 천국 갈 수가 없죠. 그렇다면 우리가 얼마나 열심히 살아야 죄를 없애겠습니까? 우리의 노력으로는 죄를 없앨 수 있는 С каким 능력이 критерием? 없는 거예요. 그죠? 그래서 지옥, Человек идет в рай или ад? 자, 지옥이라고 하는 것을 피할 수 있는 길은 우리 죄를 완전히 사해 주어야 가능한 겁니다. 그래야 천국에 갈 수 있는 거예요. В рай или ад идут те люди, не которые там грешили много или наоборот не грешили. Это вообще не имеет такого отношения. А в ад идут те люди, которые не решают проблему греха. 그래서 지옥을 피할 수 있는 길은 딱 하나입니다. 우리의 죄가 완전히 없어져야 돼요. Поэтому как человек может избежать ада? Нужно решить проблему греха. 이 비밀을 성경에는 예수 그리스도의 은혜로만 죄가 없어진다 이렇게 얘기하거든요. А Библия говорит, что грех можно устранить только благодатью Иисуса Христа. 그래서 우리의 모든 허물이 문제가 되지 않고 천국을 갈 수 있는 그 비밀, 그것은 그리스도 안에서만 가능한 겁니다. А с какой тайной мы можем войти в Царство Небесное? Только во Христе Иисусе. 그래서 예수님을 참 선지자라고 표현하는 거예요. Поэтому мы называем Иисуса истинным пророком. 그래서 요한복음 14장 6절에서 이렇게 얘기합니다. 내가 곧 길이고 내가 곧 진리고 내가 곧 생명이다. А Иоанна 14:6 Иисус говорит, я есть 그리고 и жизнь. 그리고 나를 통해서만 천국에 갈 수 있는 길이 열린다. 이렇게 얘기해요. И он говорит, что только через меня открывает
в небесное царство. 그래서 요한복음 3장 18절의 말씀이 이렇게 나와 있어요. А Иоанна 3:18 говорится: 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니할 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому не уверовал во имя единородного Сына Божия. 그러니까 이거를 좀 쉽게 얘기하면 이겁니다. 그를 믿는 자는 지옥에 가지 않을 것이고 그를 믿지 않는 자는 이미 지옥이 예비되어 있다. 이렇게 얘기하는 거예요. Ну, если проще говорить, то верующий в Него пойдет в небесное царство, неверующий в Него не пойдет в небесное царство, пойдет в ад. 그래서 요한복음 3장 17절은 이렇게 말씀하고 있어요. Иоанна 3:17. 하나님이 그의 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 함이 아니고 도리어 세상을 구원하려 하심이라 이렇게 얘기합니다. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. 그래서 골로새서 1장 13절이 이렇게 말하고 있어요. А поэтому Колоссянам 1:13 говорится: 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다. 이렇게 말하고 있어요. Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. 우리가 왜 미래가 두렵지 않을까요? А как вы думаете, почему мы с вами не должны бояться будущего? 천국이 보장된 걸 알아야 미래가 두렵지 않은 거예요. А когда мы знаем о том, что у нас есть гарантия Небесного Царства, поэтому мы не боимся будущего. 그리고 천국은 우리에게 엄청난 영향력을 주는 배경이 되는 겁니다. Небесное Царство является нашим покровительством, которое оказывает на нас непростое влияние. 그래서 이 땅에 사는 그 모든 사람들이 죽음을 두려워하는 이유가 여기 있는 거예요. Именно по причине люди, которые живут на этой земле, находятся в страхе. 우리에게 천국에 가는 길, 영원한 보좌의 축복을 보장하는 그분이 오신 날이 성탄절이다. 이런 얘기죠. А Рождество – это день, когда путь в Небесное Царство, путь к благословениям Небесного престола. 그래서 성탄의 참된 축복이 뭐냐? 그러면 참 제사장 되시는 그분, 참 왕 되시는 그리스도, 참 선자 되신 그리스도가 오신 날이다. 이런 말이죠. А что является истинным благословением Рождества? Рождество – это день, когда пришел Христос, который является истинным царем, пророком и первосвященником. 자, 이 같은 성탄의 축복의 비밀이 주님은 237 5천 종족에게 증거되기를 원하고 있다라는 거예요. 전 세계 모든 사람에게 필요한 것은 복음입니다. А благая весть – это то, что необходимо всем людям этого мира. 그래서 마가복음 16장 15절에도요. 너희는 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파하라 이렇게 말씀하네요. Марка 16:15. Идите по всему миру, 로마서 проповедуйте всей твари. 로마서 1장 16절에서도 말하기를 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다 이렇게 얘기했어요. Римлянам 1:16. Благая весть – это Божья сила ко спасению всякого верующего. 그래서 사실 우리가 전 세계 선교하는 일은요. 이 복음을 선포했을 때 믿는 자를 찾는 겁니다. Поэтому, когда мы идем на всемирное миссионерство, мы должны благовествовать верующих в благую весть. 그러니까 전도와 선교는 뭐냐면 똑똑한 사람, 훌륭한 사람, 뛰어난 사람을 찾는 게 아니에요. 믿는 자를 찾는 거예요. Мы не должны с вами искать умных людей, выдающихся людей, образованных людей. Мы должны с вами искать верующих людей. 그러니까 그 사람이 믿는 사람인지 아닌지를 알려면 가서 봉사만 해가지고는 알 수가 없죠.
А как мы можем узнать, верующий человек это или неверующий? Встретившись с этим человеком, недостаточно просто послужить этому человеку. 제가 아는 어떤 목사님과 교회는요, 막 전 세계 다니면서 봉사를 하더라고요. 막 음악 연주도 하고, 막 먹을 것도 갖다 주고, 그리고서 이제 선교했다고 그러시는데, 선교를 한 게 아니에요. 복지를 하고 온 거지. Есть один знакомый пастор, он ездит по всему миру, и он говорит, что ездит на пионерство, а сами они просто там служат людям, делают какие-то подарки, играют на музыкальных инструментах, поэтому это трудно назвать миссионерством. Они едут просто совершают сами, но это не миссионерство. 기준은 딱 하나예요. 복음을 Критерий 전했을, только один. 복음을 전했을 때 믿는 자를 찾는 거거든요. Когда мы благовествуем, мы ищем верующих. 이것을 유대인이나 헬라인이나 누구에게나 차별 없이 전해보라는 거예요. Поэтому весь мы должны передавать и иудеям, и эллинам. Должно быть различия. 그러니까 뭐 얼굴이 이쁘고 얼굴이 잘생겨서 믿는 건 아니더라고요. 하나님이 은혜 주시기로 작정된 자, 구원 얻기로 작정된 자들은 알아듣고 믿더라 이거죠. Люди начинают верить не те, которые красивые на лицо, там, сильные, а те, которые предуставлены к получению вечной жизни. 이것이 하나님의 절대 소원입니다. Это есть абсолютное Божие желание. 그래서 교회마다 세 가지 뜰이 있는 교회를 세우라는 거예요. И поэтому говорится, что в каждой церкви должны быть поставлены 3 двора. 이게 그 다민족 가운데 분명히 이 복음을 알아듣고 믿는 사람이 있을 거라는 거죠. Потому что также среди иностранцев непременно будут такие люди, которые поверят в благую весть, которые услышат ее. 그 이방인의 뜰을 세우라는 거예요. Поэтому нужно поставить двор для язычников. 질병 가진 사람들 중에 상처 속에 있는 사람 중에 분명히 이 복음을 믿는 사람이 나올 거라는 거예요. Также среди людей, у которых есть болезни, у которых есть раны, непременно будут такие люди, которые услышат такую весть, поверят в нее. 그 치유는 수단인 거지 목적은 아니에요. А исцеление – это всего лишь способ, это не цель. 아픈 사람 치유해 보세요. 나중에 그 사람 또 영원히 사나 또 죽어요. 그러니까 그게 목적은 아니에요. 믿는 자를 찾는 겁니다. Если вы исцелите больного человека, это не значит, что он будет бессмертным, будет в вечности жить. Поэтому нужно исцелять людей, но это не есть цель. 그래서 치유의 뜰을 세우라. Поэтому нужно поставить двор для исцеления. 분명히 청소년 가운데 믿는 자가 있을 거라는 거예요. И также среди молодежи непременно есть люди, которые верующие. 아이들이 어리기 때문에 안 믿는다. 그것도 틀린 말입니다. Ой, маленький же ребенок, он не верит. Это неправильно. 사무엘은 어렸는데 믿었거든요. Самуил тоже был маленьким, но у него была вера. 나이가 먹어도요. 아무리 설명해도 못 알아듣는 사람이 있고 아무리 어려도 알아듣는 사람이 있어요. Вот когда объясняешь благую весть, как бы вы ни старались, есть люди, которые вообще не понимают, а есть люди, которым вы просто объясняете, и они понимают. 아이들 가운데 이 복음을 알아듣는 자를 찾으라는 거예요. Поэтому среди детей нужно искать таких, которые будут понимать благую весть. 그리고 그에게 달란트를 찾아주라는 거예요. И нужно помогать этим детям, чтобы они могли выявить свой талант. 그 아이의 마음속에 237 5천 종족에 대한 언약을 심어주라는 거예요. В сердце этого ребенка нужно посеять совет относительно 237 стран и 5000 племен и народностей. 그 아이를 가리켜서 렘넌트라고 하는 겁니다.
Таких детей мы называем ремнантами. 나이가 어리다고 렘넌트가 아니에요, 사실은. Маленький ребенок – это ремнант. Это не так. 구루터기 얘기 있잖아요. 시대가 완전히 다 망하고 망해서도 상수리나무, 밤나무가 배임을 당하여도 시대의 재앙입니다. 그 시대의 재앙을 알고 그 살릴 언약을 잡은 자가 렘넌트라는 거예요. Кто такой ремнант? Ведь в слове говорится, что как от Терефимфа и как когда неземленный остается остаток, вот этот остаток, который спасет эпоху, вот этот остаток есть ремнант. 그러니까 우리가 이걸 알아듣는 사람을 찾아내는 것이 핵심입니다. Поэтому самое важное – найти людей, которые будут понимать это. 그 아이들하고 같이 놀아주고 또 문화도 하고 하는 건 그 목적이 아니에요, 사실은. Наша цель – это не то, чтобы просто развлечь и поиграться с ними. 다민족들한테 뭐 먹을 거 주거나 같이 놀아주거나 뭐 이건 목적이 아니에요, 사실은. Наша цель – это не просто помочь иностранцам, накормить их чем-то вкусным. 믿는 자를 찾는 겁니다. Среди детей и иностранцев нам нужно искать верующих. 이 비밀이 깨달아졌을 때, 이 비밀이 성취됐을 때 성경은 이렇게 얘기하고 있어요. А что говорит Библия о том, когда исполняется эта тайна? 하나님께 영광이고 땅에는 평화가 임한 것이다. Слава Вышних Богу, на земле мир. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Помолимся. 오늘 또 말씀을 통해서 Бог, мы благодарим Тебя. 성탄의 축복과 비밀을 알게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что через сегодняшнее послание помог нам понять тайну Рождества. 오늘 이 놀라운 언약을 다시 한번 나의 것으로 하는 축복을 허락하여 주심을 감사합니다. Благослови нас, чтобы завет, о котором сегодня говорилось, стал нашим заветом. 237 우천정족 살리는 여정을 축복된 삶을 살게 하옵소서. Ты благослови нас, чтобы мы открылись в путешествие для животворения все 37 стран, 5000 племен. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.